Police report. Police report. Sa police report, Ang police report hatod kaninyo ni board member Nemesio Imi Lahi-Lahi, board member 2nd District Misamis Occidental, chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan. Police report. Police report. sa police report, usa ka lalaki nagpositibo sa drug buy-bust operation sa Dakbayan sa Usamis. Aning police report ni Johnny Tommy. Sakpan sa mga otoridad ang usa ka lalaking suspect nga nagdala og illegal nga druga sa pantalan sa Dakbayan sa Usamis. Ang suspect mao si Renante Estusos, 37 anyos og residente sa Mangga, Barangay Katadman, Manabay. Giatangan gilayon sa kapulisan ning syudad uban sa Philippine Coast Guard og sa Seaport Police ang maong suspect pagdunggo nini sa pantalan sakay sa barge. Human madawat ang intelligence report nga aduna kini dalang illegal nga butang gikan sa Iligan City, Lanao del Norte. Sa pag-body search nini, positibong nakuhaan og duha ka sa CDN sulod nini ang gituhang shabu. Si Renante Estusos usa ka probationer gumikan gihapon sa kasong pagpayuhot o ginadiling druga. Ana karon si Renante Estusos sa kustodiya sa Usamis City PNP o giandam na ang mga dokumento alang sa ipahamtang nga kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alang sa police report, Johnny Tommy reporting. Ang police report hatod kaninyo ni board member Nemesio Imi Lahi-Lahi, board member 2nd District Misamis Occidental, chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan.